Bilang Singapura brengsek, Luhut pernah semprot AS dan Uni Eropa karena ingin ambil SDA Indonesia. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan. Selanjutnya tadi juga arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif itu perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki. Sahabat Bagi Media, sungguh tak tahu diuntung. Singapura yang selama ini selalu berada di bayangan Indonesia, sekarang memberontak ke Indonesia karena menentang kebijakan dari Jokowi. Dulu AS dan Uni Eropa, sekarang negara secuil ini ingin mengacaukan ekspor bahan-bahan dari Indonesia. Entah maksud apa yang dilakukan Singapura. Yang pasti, tidak mau Indonesia menjadi negara maju. Karena jika Indonesia menjadi maju, Singapura bisa saja tersingkirkan dari dunia pasar ekonomi global. Semua yang tidak ada di Singapura pasti ada di negara Wakanda ini. Karena Indonesia adalah negara terkaya di dunia dalam bidang bahan alam bumi ini. Jadi, kenapa Singapura begitu beringas menghalangi Indonesia menjadi negara maju? Kenapa negara secuil ini ingin ikut-ikut negara besar seperti AS dan Uni Eropa yang ingin menghalangi hilirisasi Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Singapura brengsek setelah negeri jiran tersebut meminta impor listrik dari sumber energi bersih Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Luhut karena Singapura hanya meminta Indonesia untuk mengekspor listrik, tetapi tidak berniat membangun industrinya di Indonesia. Menurutnya, Indonesia mau mengekspor listrik ke Singapura selama industri energi bersih ini dikembangkan di Indonesia. Seperti diketahui, Singapura meminta Indonesia untuk mengekspor listrik ke Singapura dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemarahan Luhut ini ternyata pernah dilontarkan kepada negara lain, yakni Amerika Serikat dan Eropa. Dalam berbagai kesempatan, Luhut menceritakan perjalanan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat dalam rangka menindaklanjuti JETP oleh AS dan Jepang. Saat itu, Luhut menagih janji dana yang dilontarkan oleh AS. Namun, mantan Menteri Perdagangan itu tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Sahabat Bagi Media, justru dalam cerita Luhut, AS diam saat ditanya di mana uang yang digadang-gadang untuk Indonesia dalam rangka percepatan transisi energi menjadi energi bersih. Tanpa tedeng aling-aling, Luhut mengungkapkan kepada pihak Amerika Serikat bahwa jangan sampai AS mengatur Indonesia dalam mengambil kebijakan. Kondisi serupa juga pernah terjadi pada Eropa. Saat itu, Luhut marah terkait dengan gugatan WTO atas kebijakan larangan ekspor nikel. Luhut tidak terima terkait dengan selentingan kabar yang mengatakan bahwa kebijakan nikel Indonesia hanya menguntungkan China. Beberapa waktu lalu, Luhut juga pernah menantang Rusia meluapkan kekesalannya terkait rencana pembelian minyak mentah asal Rusia. Pasalnya, hingga saat ini, rencana tersebut tak kunjung terrealisasi. Hal tersebut dia ungkapkan saat bertemu dengan Menteri Ekonomi Rusia. Luhut kesal lantaran pihaknya juga telah pergi ke Rusia untuk mendiskusikan hal tersebut. Namun, hingga 5 bulan lamanya menunggu, penjajakan pembelian minyak mentah asal Rusia tak pernah terjadi. Dari rentetan kemarahan Luhut bisa ditarik kesimpulan bahwa amarahnya beralasan. Meskipun sebagai pejabat negara, Luhut seharusnya bisa mengendalikan emosi. Pasalnya, kemarahan pejabat di publik terkait dengan negara lain dapat berimbas pada hubungan diplomatik. Sahabat Bagi Media, padahal Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan untuk Singapura. Tetapi Singapura malah menjadi pembelot
yang tidak menguntungkan Indonesia dengan membujuk sana-sini agar Indonesia tidak bisa menjadi negara maju seperti yang dikatakan oleh semua negara. Ingat, negara yang bangkrut bukanlah dari rakyatnya, tetapi karena pemimpin yang salah kelola. Mari kita berantas koruptor-koruptor negara ini. Ulas gerak-gerik pemimpin kita di medsos, karena bisa saja ketahuan dari segelintir foto. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flaws, so here come the clouds,